borok kaisa borok bo thri phaijak borok no je hamya nainai borok se tabo borok no naikol nai ingkhe bahai de samchinai amar comments no bota ning khani aboni kono utor sara abai koi sma sung ত্রিপুরা সড়ক সিলাই কামনি বাগै দं বা ত্রিপুরা সড়ক কাম বাগै সিলাই তৈ বরকবো থানা বাগै সিলাই তৈয়া ওই যে উগ্রপন্থী ওয়ার্ড আবনো আং সেলেঙ্গো এবং আবনো রকম আং থানাय কয়নাय आ उग्रपन्थी वार्ड नर इउस्टा फायदों जों फ्रीडम फाइटारसो जों दफानि बागै जों सिलाइ रम हानि बागै जों सिलाइ रम नंगा जों तां उग्रपन्थी नंगा नाटा दिनो उग्रपन्थी हिंदी भारत स्वाधीन बागैबो बाहाय सिलाइ रम हाबले नंगा नाटा दिनो उग्रपन्थी हिंदी kok tripura jotono lamsogo kok tripura o jorao chongbari salrogoi sampai phaikaba lukurok ni bagai hano naikolna bagai chonglainyani hingkake bomhai lukurok bomhai samung tangnai rok ba norok hamjak eba bomhai samung tangnai rok o hano ba tuiduli mano I edisi amtero ba naikoli mano haino haitai saro tu raikirma jora o jorao kok tripura asumsano kok tama manai phaimani ang tabuk oro paiso bojak Bisramganj amsaini oro bising de Burma ni kaisa ground neinyo waisa inauguration rok haipaijak khud sakbai thang bising de Burma tini ani ganao tini bini samung humung rokno tibo silanya hinyo tini phaimani ba sador lamso kok tripura o nong tini nini samjak bai thang mathono jono ringinyai nong nini declaration bor khaba akok sanan sekangno puya lamsograka sir हामबाय ननो ताइ नरकनि कक त्रिपुरानो ताइ नरकनि कक त्रिपुरा नाय दंनाय हास्टनि जत लोकरकनो आने खाने हमजाक मासि बाय ताइ अकरारकनो खलमंगिया फार sir nong thasingono press meet khlai saklaikha BJP yakarkha hoda hamgrai samungto nini logio tongono aboni karibo nong peha party political party khlai tongmani abono bo yakari rekha tabu ni thani sumung phayota nono kebo jodi hinai tongkha ke tamo boba waisaba BJP waisaba motha waisaba tamo IPF jorkha IPF di haike tongo ama hinai kebo hinai tongkha ke tamo ni sanai o je kahe jaga haike thangmani tamo karo हामबाय ननो ताइ नाय दंनाय लोकरकनो नि आ क्वेश्चन त बेलाइगे तानाय जता वानसको मजा म हाइं खा आं बागै आं निजो मा मने आं सुखा एक्चुअली अरवाइसा आबुया आं आगे बसाका आने काइसा स्टेटमेंट बो चैनल आनो फाइसं बायपुर आं साका साइमालिया मोइतो मालिया तिब्रासानि जदि जे जेकुनो हामग्राइनि बागै गाय आं साका आं आमरा बांगाली पार्टी खन खैमान भाव सादाक बासा एज ए डेमोक्रेसी कान्ट्री ओ जेकुनो पार्टी बिसिंतै खलै तिब्रासारकनि जता दुरदिन आ दुरदिनो जदि से सुदिन खैनानि बागै केबो जदि से सामुं तांखा केबो जदि से आगुबै फाइगान गाय आ पार्टी नां खाबै खुबै समर्थन खैनाय एवं आ पार्टी न दरकार नांखाके तिब्रासानि साथे आं आ जागाव जयन खाइमानो एवं आं आ पार्टी खैनानि बागै कोनो व्यक्तिगत पाव तामुं गाय जेकुनो आं खाइनाय तिब्रासानि इन्टारेस्टेड आं बागै आं साइजुङाव साका स्टेट काउन्सिल लनानि बागै BJP सेंट्रल गवर्नमेंट गसिजाक एवं 16 तारिख गई थानाय 2016 नि 16 नि जानुवारि मासो BJP नेतारक मेमोरेंडम रेखा आ कपि आनि यागन तंको हयतो दाराम बदबादे गुबुननि न यागन तो तंग आं सेमिनिया हयतो तंग हांगे एडवोकेट निनि कार्तिक जमातेनि यागो तंग मना कपि तायाव बादे ताबु जे BJP खाइने र बं यागो खरकसा करे हैसे गावनि बागै ताबु कै जे BJP ओ जयन खाइमाने ताबु जदि से संविधाननि मते तिब्रासानि कन्स्टिट्यूशनल राइट तिब्रासानि जेता सेफगार्ड तिब्रासानि जेता सार्वाइवल एक्जिस्टेंस एजुकेशन इकोनॉमिक सोशल आबुनो एकमात्र तिब्रासारक थाङै तंनानि बागै एकमात्र तामनाय सुबाइमानो BJP नो सुबाइमानो ए मुहूर्ते एंगा ताबु स्टेट ऑफ BJP गावनि बागै न जे ताबु आबुनो बास्टफ नि मा होननाय हैसे एंगा ताबु जदि से कांग्रेस रैमानो गाय आबुन का बास्टफ तिनि रैमानो गाय BJP रैमानो गा बिश्वासनो 2016 नि सिमे
অন্তত বিজেপি নাং বিশ্বাস খাইখাইমানে ত্রিপুরাসানি কাইসা যেটা এক্সিস্টেন্স সার্ভাইভাল আবদ বিজেপি নি বিসিংতই মানি মানো আর বিশ্বাসনো বিজেপি জয়েন খাইও বিজেপি খাইও কিন্তু তিনি আং সাইমান কাজে 99% বড় করিয়া যাত 1% হয়তো রনাকে রইমানো আর বগনি তিনি আং বাদ দংকা বিজেপি ইয়াকানানি এবং অবনো আনি যেটা বিজেপিও থাংমানি তাই যে তামনাই মথা খাইমানি বাহাইনো বা বিভিন্ন যে তামনাই আইপিএফ যে খাইমান টিউডিএস খাইমানি বিভিন্ন যে রিজিনাল যেটা মুভমেন্ট খাইমানি যেমন বিপিএস আর 1995 আং 95 আং খাইও আর যারা চেয়ারম্যান দङ সহদেব কর্তা ওকে অবহাইকে খাইছিনি মোহন দেববর্মা হেবল কলয় বরক দङ চিনি টিমো খলসা নরেন্দ্র দেববর্মা মাস্টার খয়নি বউ থিকা গাঙ্কা অবহাইকে সন বিভিন্ন মুভমেন্ট খাইবো দাবনি সাথে সাথে আনি যেটা আলাদা সোশ্যাল ওয়ার্ক দङ যেমনটা 1990 নিছিমে আং এডুকেশন নতুই আনি দফানিবাবি সামু খাইনো নিমুকে আং নখরকা তাই ও যা কাছে স্কুল খোলকা 1999 তৈমু খ্রিস্টান একাডেমি তাই আপনি সাথে সাথে মাধ্যমিক দ্রব আউট বকাইছা খুলকা 1999 এবং মাধ্যমিক দ্রব আউট 2021 হাঙ্কাঙ্কাই অল ত্রিপুরা এনজিওস এসোসিয়েশন বিসিংপি খালাইয়ে আপনি সাকসেস খাইকা এবং অল ত্রিপুরা এনজিওস এসোসিয়েশন 2011 নিচিনে 21 জরা আংনো নেতৃত্ব মারখা এবং আ জাগাও আংনো প্রেসিডেন্ট তমনি গাবনি বাবে কাইছা কতর ইস্যু তমনি ত্রিপুরা সরক মাধ্যমিকও गोबां फेलनाय दंमोन आबनो जों साक्सेस खायका जोंनि अल ट्रिपुरा एनजिओस एसोसिएशन এবং अल ट्रिपुरा एनजिओस एसोसिएशन 2011 निसिमे आं निजि प्रेसिडेंट 2011 निसिमे ताबो जे स्पीकार रामपद जमाती এবং थांगे एडवाइजर बोर्ड नि चेयरमैन गा जागाव गोबां जोंनि टीम दङ वानसा त्रिपुरा जत मिलिवै जोंबो हायके खाय आ त्रिपुरासानि माध्यमिक फेल दंमोन जों समाधान खायका गमो गांगांगांगाय सोशल वर्क बा आलादा गतिनो स्टेडियाम बहायनो वान जायो खेला दुलानि बिसिंतै खलायै कायसे परिबेश गाहाम फायदों दाबो जे ड्राग्स बा विभिन्न जे सावै जे बेराय दंमोन जरायराव बरकनि लाइफ हायनो हाय कायसा नर्मेल लाइफआव फाय गाहाम मोनदों आबहावा वान सुगैनो दिनानि जेता सामं ताय आं वान सुगै सामं खाय दंमोन हामबाय अच्छा सर ताबो लुकु रक नि बागै आं क्वेश्चन मा सोंमाबा ताबो ओ जे लुकु हामक्राय सामं खायनि बस्कुपति तंगै दङ थायदबा ओंखाय अबहाय हामक्राय सामं नों सागबाय थंबो स्टुडेन्ट डकनि लाइफ नो सेटिं क्राइस नावरि दङ सिग्लारो थांना बागै जे सामं खाय दङ आबो कारिबो गोबां मा जुबामानि थिमि सेङै लुकुरक बाय कक बिति खायैनाय देशनि हामक्राय कामफै फेवा पलिटिकल थाङै जुदाखौ तामनो नों आसा जेबो दाग दरमनानि 125 एमेन्डमेन्ट आबो तो कायसा बीजेपी नि इशू नो लाइथनाय 2021 नि जे इलेक्शन बो अबनो फुनुगै बर इलेक्शन बातायखा ताकलाय बाबफोन आबफान दै मान फिरतायसा गबो तो एक दिन मानि फन मानो माया फंग मानो पेंडिंग प्रोसेस लन अब लेरनाय जा प्रोसेस ता गा अब हायो नों जे नाङै ताङै मानि आ उक्लगो माने कारण तामो अब तो नों तो नि हामगाय जों खाय मानि दङ आबनि यागलो बो सरकारनि थानिओ जे अमखे थांग मानि उक्लगो तामो ना हारमो दङ नि एक्चुअली जे आं सामं खाय दंमोन आबो हांगांगा आनि साइसुंनै सामंसे गानबा आ साइसुंनै सामं बायके समग्र त्रिपुरा हामै मेता बाका हामै मेता जतनो न याग रखरि माया मेता जत जगह याग रखरि मेता गान बगै तिनि जदिसे अब 125 एमेंडमेंट बिल पास खायगोन गांगा गाय जे ताबो 6 शिड्यूल जे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पावर ते ओबारि थांगा गाय अब त्रिपुरा सानन बगै ताबो जेनि एजुकेशन कोन हंदे ने इकोनॉमिक कोन हंदे ने सोशल कोन हंदे जे जता डेवलपमेंट जता जे एजेंसीज बा जे डिपार्टमेंट दंमोने आबोने बेसेनते खलाय त्रिपुरा सरक सुजुग सुबिदा नां खांखांखांखाय ताबो जे पोजिशन दंमोने आबो बिबांग सलाय जागै त्रिपुरा सरक कायसा नाइथक दफा एवं कुजुगो काजाक दफा तुमै सिनि जागन कायसा उसकु दंता हैसे गावनि बागै जे सपन हंदों ना आबो नों जदि से ताबनाय नों अबो हायगन सनामना थांगांगे डेमोक्रेसी सिस्टेम हंगांगे डेमोक्रेसी नि जता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने बिसिङाव गांगांगांगाय जे तामनाय नेने जे कायसा ओ काबो दङ तामनाय सोर्स दङ सोर्स मीन्स तावरन जे जुडिशियल सिस्टेम कायसा जता चलि माने ताई एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव ताई एडमिनिस्ट्रेशन गान बगै जदि से नेने
হয়তো জুডিশিয়াল সাইড বা নিনে এডমিনিস্ট্রেশন সাইড তা নিনে লেজিসলেটিভ সাইড যদি সে আজাগাও ডেভেলপমেন্ট নি মে আংকা বনে আপগ্রেডেশন করি কাঙ্কা जों जेसेबां मो हायगे सामु खालाय दे आबो ताबो ग्राम सिदे 10 বছর नांथानिओ आबो 200 বছর नांनाय हेसे एगे याबने बागैनो जेता इंडियान कन्स्टिट्यूशन सिस्टेमेटिक मते जेता 5 বছর অন্তর ইলেকশন ও 5 বছর অন্তর তাবরম যদি এডিসি नि बोर्ड दङ बा स्टेट नि बोर्ड दङ बा नि राज्य सभा नि बोर्ड दङ लोक सभा नि बोर्ड दङ ए याबनो যেটা ডিপেন্ড মা খাইও যেটা ডেভেলপমেন্ট নি যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ন নং যদিছে কম জরানি বিছিনো যদিছে সামজাকনানি বা সিনামন থাকা কাটাই আবনি বাগৈনো যেটা নিনে তামনাই নিনে যে কোনো কাইসা প্ল্যাটফর্ম নি বিছিনতে খলাই পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম নি বিছিনতে খলাই আবো আ স্কুপ ফাইকা কাঙ্কাই আবনো जों तामनाय सामुआ थेबावै सिनामन माता ताबुलान सिदे तामनाय देबा मथा जदिसे कुरिता फाइका 2300 যদি সে বিজেপি 12টা ফাইকা গাঙ্গাই নিচে তীব্রমা থানে মা কইখামো গাঙ্গাই তীব্রমা থানে 20 জন এমএলএ গাঙ্গাই সামনে চিফ মিনিস্টার মারা খামো নিচে বুবাগ্রানো মারা খামো এবং যদি সে বুবাগ্রা নি নেতৃত্বে যদি সে চিফ মিনিস্টার গাঙ্গাই जों তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মতই আন্দোলন বখলাইয়া নাঙ্গিয়া সানা বানাঙ্গিয়া কারণ তামি হিন্দি ক্যাবিনেট পাস খালাই জাস্ট স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা পূর্ণ instruction dei khangka tripura boto abo roman script chalu mangsi nai enga taboron chida a copy no jodi se central cbsc or khangka cbsc ko korok chalu mangsi nai enga e obo hike khlai je tabuk choli oi je abo hike khlaiman khangka abo bisi jora nai ta hise enga obo no system hise enga tabuk je tamnai ni ek chijolo janani enga nang jodi se tamnai abo no आज जे कैबिनेट पास खलाय नंग जदि से सेंट्रल गवर्नमेंट नो निनि फेबानि गवर्नमेंट नि दं खांगा नंगनो प्रपोजल खांगा जसा जागाव एप्रूव खलाय खांगा छिदिल होता जाबाय थांगा मंखा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हसे खांगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर न जों सामु थेबाय खांगा निनि रोमान स्क्रिप्ट बा निनि विभिन्न जे ताबुराम जे 125 अमेंडमेंट बिल ताबुराम जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा ताबु त्रिपुरा लैंड अब संभव याता हसे खांगा यावरि बागैनो आ जता निने एडमिनिस्ट्रेटिव निने कंट्रोल तुमना निकांकाय जे कोनो पॉलिटिकल पावर माने तमना ग्रुप नि बिसिनते खलाय बा पार्टी नि बिसिनते खलाय आबो पावर ऑफ फैका कांकाय आबो इम्प्लीमेंट खलाय मानता एगा ताउचि नि बिसिङो इ नीति हने हिपना संगाबो सामो थेपै मानिया को आबो नि चिन बागै दुर्भाग्यता तो सरते कैसा ताबो ओ जरानो नासिगि नेखा बस कांगो तो इलेक्शन के बरफ रखाय बहुत किरि करा सोंलायो हायदेबा किन्तु आसलके ओ बनि बिसिंतिसे बसकांनि सालनो नायथगनो थखलाय सामन बागे कायसा उंगसि आमजोग मंहाय बा जे उंगसि पोछि गणतन्त्र राज्य फेबा ओ देश न नायकला बागे बरफ कामचंना निहनै नोंथाय के साना सायतका आबो नों के साग्रादि नों लुकुरकनि हामक्रायनि बागे देश बमहायनियाता ताबु नाङिताव जेमन आंनो ऑप्शन कयकारनाय IAS retired mano ba nini koma doctor mano engineer mano ba abhai rok da nangko na joto saplo nangko na ki experience holder baksa ging paisa ga bhairo tongon ge plus je organization tui norok hairok jemon bosor tui borok dol no palno tui tong phaija baksa ba asumsar phairogori basaman nok bunu bai bomhai Actually, ni na question ni uttor to an thaliwa kam mohayum na je nango experience ganang borok nango experience kari gaga baige samungtan na don bagai IAS officer TCS officer bani ni TPS officer bai ka ma category officer tango aga borok no to sun nango no ase karon borok ka administration to mai phaisa Number 2 hangga jara hado kani bagai samung khai phainai sacrifice khai phainai borok gonau kintu haibona jagawa ang ek number qualification ga mono hnai tabo jei borok IAS officer phang tung TCS phang tung tabo grom side ni tamnai social worker phang tung polni ko kan saya but chana thang gangga bo ek number guarantee marnai ang rang saya abu guarantee marnai
ইলিগেল রাখছে आं रांसाय हनै ग्यारान्टि मारनै এবং যে গ্যারান্টি হनै आं रांसाय हनै বনন বোর্ড নন বাগै आं कबक नाय आबो गान व्यक्तिगत दुई नाम्बार जे बाक्सा पावर थांना गांगाय तंथक लाना आबागे तंथंनाय बतंगले बोरै सराय राव बा नायथाव बा आबागे फागे बुरा फन बोरै आबागे हामजांनाय बतंगले आं बोरैनि करप्शन नंगिया आबो ग्यारान्टि मारना गांगाय 3 नाम्बार गांगाय जे যদি সে আং ও রাংনি করাপশন বরেনি করাপশন আং যে নরনো বুট নাওই আং ফেল উরুংখা ননো ডেমোক্রেসি রাইট ইমানলিয়া আবো হাই আং যদি সে 2 বছর বিসিङाव বা 1 বছর রিমি আং গাंगाय আং এমডিসি পদনি রেজিগনেশন রনাই আ কক ব গ্যারান্টি মারনাই প্লাস आं जे नरकनो बुट सानै नावै एमडिसि नय yang mah ke siting khanman bagai ang 6 মাস জেল খাতংনাই কে বলে না ও হয় হারিয়াং রিয়াং খাঙ্গা কে বল দখনা হামজা গিয়া চ্যালেঞ্জ জরা ফাইছা গিয়া তিব্রাসার কমান্ডার নাই তং খাতাবো তিব্রাসান হাপাই থাঙ্গা যে তাবু জমছে 60,000 বর্গ কিলোমিটার ফরেস্ট এরিয়া তং 5,000 বর্গ কিলোমিটার 2,000 বর্গ কিলোমিটার আবো তাবু 500 বর্গ কিলোমিটার দাকানো কাই আছে মি আছে আউনগা অজরা আবো চ্যালেঞ্জ দুই জদিছে তিব্রাসানে রক্ষা খাইমে গাঙ্গাই বা আবো চ্যালেঞ্জ নাই জদিছে বা আবো কে গ্যারান্টি নাই করি গাঙ্গাই আবো গেলে মুশকিল দাও আইছে gitu abo hai ke renani number 1 ang je naini menita ang bagi wan soka obo hai ro mane unke ma samani nei phia ba nokja khata mo o je public ro boot sim sero কিন্তু বুট বা সারনা ইনকে পার্টি ni যে লিডার বা শীর্ষ যে নেতা তংনাই ro বা পার্টি নাইকল নাই ro ইনকে বরক তো যে পার্টিও বা সারি রেজাক খা বনর বুট মার নাই ইনকে নং সামানি হিংকে যে bo borok ni kogno sa বুট বাস আনানি তো যে কোনো বড় যে পার্টি লিডার সাইড মানে বড় মা বাস আরো গাকে তাবো আ পার্টি না হামজাকি টংকা কিন্তু বুট না বড় ক্লাই টংকা পাবলিক তো আরো কনফিউজ বলে আবো কক্ষম হইছে বুট সাও বাসা এবং সাও বাসা ওই মানো সিপিআইএম নি ক্যান্ডিডেট আচ্ছা ওই মানো বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট ওই মানো আইপিএফ নি ক্যান্ডিডেট ওই মানো ত্রিপুরা থানি ক্যান্ডিডেট ওই মানো নিতল প্রার্থী আউন বাগৈ সিপিএম র যদি ত্রিপুরাসান বই কাহাম খায়ানি মুসুইন দং হাঙ্গাঙ্গাই সিপিএম হাঙ্গাঙ্গা সিপিএম ক্যান্ডিডেট কে মহাই গ্যারান্টি রিমিয়া বা তাম দংবা কে সিপিএম নি থিওরি বাইলে ত্রিপুরাসান মথাংমায়া আউন বাগৈ তাউসু জরা বাহিন খাবলে সিপিএম নো ত্রিপুরাসান আসু জরা কারি তুল ফিকেবলে না একে নং যদি আ গ্যারান্টি রিমিয়া হাঙ্গাঙ্গা সিপিএম উতার দি যদি বিজেপি নে ব গ্যারান্টি রিমিয়া কে আবাই তার দি তামু গান বিশ্বাস দङ মথা বা তিব্রা মথা বা যদি সে রাজালে আবো হাই গ্যারান্টি রিমান নাই তাই অন্য পাতি আং সেমেন্ডা একা তাম গাবো আন বিশ্বাস নি কক সাং সাও একা তাবো রম জিদে নি দলফানা যদি যাবা কে বড় কাহাম দङ হাইছে একা যদি আবো হাই কে গ্যারান্টি রি জং খাং খাং খাই जों ताम नय बड़ बोर्ड रिमान आबोन बोर्ड रिमान हाइছে नोंथां आबो सिपिएम नोंथां आबो नि तामनाय যে কোনো পার্টি একা যত ন বা যে কোনো পার্টি বা যে ক্যান্ডিডেট আবার হাইকে রিমানাই সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি বা আবার হাইকে খাই এ আবনো না মানে যে আবার হাইকে গ্যারান্টি নাই বরং ন ভোট নানি আনি যেটা মানে তাম নয় আনি যেটা বিউ সং গাঙ্গাই আনি আবার হাইমা তাই এবং সুজা বতা হিসাবে আচ্ছা আচ্ছা তাই কাইসা ত্রিপুরাও তো তাবুকবো নং তো জায়গা খসা ফ্রি জায়গা হাইপানো নাইয়া থাঙ্গাকে তাবু তো রাবার কাইসি বলংনো সামুগো থেপালাই আবো হাই সামুং থেপা জায়গাবো গোমানো তংখো গে তিদিরিসি এরিয়া তো জায়গা কত ন পুয়ার ন নিনি ইমাং নিনি ওয়ান সুমাও তামো তামো খলাই মানখো যে ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইনা বাগै খরচা সরকারনি পাওয়ার দং হাঙ্গাই এক নম্বর হাঙ্গাকে এডুকেশন ত্রিপুরা সাল 11 কলেজ মা খাইনা তাও ফিবা যেন বড় মানাম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু সামহিয়া মানে উপজাতি ইউনিভার্সিটি নেই দুনিয়া কোনো করে হাইছে ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি নেই দুনিয়া কোনো করে ইউনিভার্সিটি ফিয়াবা চিনি ত্রিপুরা এলাকার বা কলেজ সঙ্গে নামাই ইউনিভার্সিটি নামাই এক নাম্বার কারণ এডুকেশন যে কোনো বড় পরিমাণ হ্যাঁ যে কোনো বড় পরিমাণ যে কোনো জাতি ডেভেলপ না থাকাই এক নাম্বার বনে এডুকেশন ডেভেলপ না নামাই
develop mane gana no gana wo mane, institution education nang kasana nang haiche Hmm. nganga kai 2 number nganga ni ne tamna economic development nang nang ni ne rang pusia ba a jagao nang অর্থনৈতিক কাঠামো করাক না nang Hmm. গান বকে ব্যবসা বাণিজ্য আবা হইকে খাই যে ত্রিপুরা এলাকার Hmm. কমার্শিয়াল সেন্টার মা খাইনাই এবং কমার্শিয়াল সেন্টার খাইতাও যে চিনি বরক যে ইয়ত তমাইর Hmm. বরক ন তামনাই ni ইনকাম সোর্স Hmm. বা বিজনেস খাইনা সুযোগ মারনাই যেমন তাবুরাম যদি গোলবাজারের বেস খাইয়া Hmm. তাবুরাম যদি ni গোলবাজার যে জায়গা মানে সপাইও গোলবাজারও Hmm. আ জায়গানি মানে তো বই ত্রিপুরা এলাকার কমার্শিয়াল সেন্টার খাইনানি বাগৈ চিন্তা ভাবনা মা খাইনাই এবং পাওয়ারে থাকাই আবাকে সানামই মারানাই গাঙ্গে গোলবাজারও বেস খালাই সারা ত্রিপুরা বিজনেস চলিমা হয় Hmm. অন্য জায়গানি যদি সে আজ যে জায়গা গোলবাজার যে জায়গানি মানে সপাই আবাকে যদি যে 4-5টা জায়গা গোলবাজার ত্রিপুরা এলাকার সানামই দিয়ে রেখান গাঙ্গে গোলবাজার মডেল ত্রিপুরা অটোমেটিকলি ইকোনমিক ডেভেলপ হয় মানে তাকে जों গাঙ্গে এগ্রিকালচার বা সেগ্রিকালচার বা বিভিন্ন যে সোর্স Hmm. তাবুরাম যদি রাবার ফোন হন্তং Hmm. বা বিভিন্ন দিন এগ্রিকালচার বেসমেন্ট হন্তং Mane সেগ্রিকালচার rang বেসমেন্ট thai jat oh hai ইনকাম নাইজাত বা আবো হাইকে খাইছিনি যে যা খালি জায়গা দं আবনো जों ইউজ খাইগান গাঙ্গে जों ताबो बो जों गासै थांमान कहायसे गावनि बागै आबनो प्रपार जों तामनाय गाबो खायना नांनाय वान सुबै जों आबो हाइके चेरा सुखा बा चेयरमान गांगांकै आबनो जों सांमा थाफाना नांनाय हाइके जों आबो हाइके आगु बिथांमोन sir tai kaisa paithak bukhago abono sungsibana lukurok tai kaisa obo question kusu tipra sano karai tongai rokbo sini edisi bo tongo general to tongon tongo borok bisang prai comments rogo nai ni je borok silai balai phai tabo netango ba montri ngo bot basao borno kusu kaisa kok bai belai kheno kok sauta je borok jora kaisa borok bothri phaijak borok no je hamya nainai borok se tabo borok no naikol nai ingkhe bahike de samchinai amhar comments no bota ning thani aboni kono utor tora tong न अबশ্যই তো তাম করে না Hmm. তাবো রাম যেদে বলং থাং ফাইকা Hmm. আর जों নেট আছে Hmm. আর গাঙ্গে जों মন্ত্রী ছে তো Hmm. Hmm. আর বাগো মন্ত্রী বরক বথাইয়া Hmm. Hmm. তাবো গাঙ্গাই ইন কেস Hmm. চিনি যে সিপাই রকম বরক বথাইয়া Hmm. Hmm. চিনি যে অফিসার রকম বরক বথাইয়া Hmm. Hmm. তামং গাঙ্গাই জবাও Hmm. শত্রু যদি সে ফাইকা আর জায়গা শত্রু যদি সে এনকাউন্টার খাইকা কক সকা Akon phika আক্রমণ খাইকা আফরং গাঙ্গাই जों বরক বাই পাল্টা আক্রমণ না খাই Hmm. আবো হাই এনকাউন্টার হয়তো মাসা নামে দেটঙ্গই মানো Hmm. ত্রিপুরা সারক তাবুরন যে অমনো চিনি বিসঙ্গ বুঝিনানে Hmm. মানে ক্লিয়ারিফিকেশন নাম হয় Abai question masung ত্রিপুরা সারক সিলাই তামনি বাগৈ রং Hmm. বা ত্রিপুরা সারক তাম বাগৈ সিলাই তুই Hmm. বরকবো থানা বাগৈ সিলাই তুইয়া Hmm. ওই যে উগ্রপন্থী ওয়ার্ড আবনো আং সেলেঙ্গো এবং আবনো আং সানাই কয়নাই Hmm. উগ্রপন্থী ওয়ার্ড ইউজ টা খাই जों फ्रीडम फाइटार्स जों दफानि बागै जों सिलाइ रम हानि बागै जों सिलाइ रम अंगे जों तां उग्रपन्थी नबे तावरम जे आंखि उग्रपन्थी दिबा आने आंखि कबर दिबा आंखि उग्र मेजाज दिबा आंखि माने तामने एट नॉर्मल दिबा आं एट नॉर्मल या आने बिबा ठीक दं हाइसे अंगे आवनि बागै जो तावसो जरावा असु जरा सामं गाहामो तांमान अंगे जरा बलंगो थाङे जे ताइ नेट आंनाय र बरबो जतो एट नॉर्मल या हाइसे हानो हामजागै दफानो फियकनानि बागै हानो रखा खालामनानि बागै से सिलाइ रम आबनि मते खांखा नेटा जेकि उग्रपन्थी दिबा ओंखाय नेटा दिनो उग्रपन्थी हिंदी भारत सादिनि बागै बो बाहाय सिलाइ रम फाबले ओंखाय नेटा दिनो उग्रपन्थी हिंदी बो उग्रपन्थी ता ओंखाय नेटा दिबो ओंखाय नेटा जि तो ताव बनो भारत बर्ष बनो सम्मान दै दंले हाइसे बनो रेसपेक्ट दै दंले बो काइसे स्वाधीनता संग्रामी होनो जों गतिब्रासानि स्वाधीनता संग्रामी से जोंहा बाहाया ओंखाय तां बागै जों बरक बोथारै हाइके खालाय जोंहा बाहायके खालायबो जों चिन सिबायनो बरक बोथारनि इन्स्ट्राक्शन दियाबले बरक साबो थैगाबा चिन बरक साबो न बोथारगाबा खिलाय दैने र निकै दोष दङ दाक्सां गांगा पुलिस न इनफर्म रoi कग्रनाय र आबरंग हयतो मासामसु कगै बोथार जाखाना ताबो रम सिदे मासामसु तामनाय जे आबाहायके खाय सत्रङै बा आबाहायके खाय बिभिन्न सामं हामया खालायगा बा ताबो रम सिदे दफानि बिसिङो दफन bagi hamya khai jawa हामया खाय दंखा बोलते बयनिबो सा गाहाम बोसाजो गाहाम बन लेखा फरा करै आबन से बखगै
kaijangna ba aba ke khlai tong kan kaptir boror ma bunai khizlang phatire oi e aba hai rok soble tabu gram chi de tibra sano bothana ni ba ba tibra sano je accidentally thija to khojono gabo kintu haibana abo যে আবহাওয়া কথা নাং মানে আবো কোনো অ্যাবনর্মাল নয় ছেলে দিনের বথারমান ইয়া একটা সমাজৰ বিশৃঙ্খলা আবহাওয়া যে খাইতো বা খাইনাই দङ বা খাইও আবহাওয়া রংনো দমনি বাবে আবহাওয়া খাই আজরাও বা আবহাওয়া পরিস্থিতিও উনখানা বা ইমানো আবো সাহায্য গাউনি বাবে যে তামনে जों অ্যাবনর্মাল বা जों আবহাওয়া খাই আবাই जों जिने लाइफ नो सैक्रिफाइस खाइदन थाङो या फावा जीवन तयै दफाना यक्सा मारनान बाय ताबो सुख जराव दफाना यक्सा म बरो खा अर्धेक फना एने जम्बो जला होइदो सुरु खलाय जे ताउ चिनिति बरा सर बाज बियो ताकार जला होइदो सुरु खलाय ने ने तामने बरकाथाल होइदो सुरु खलाय जे बिजनेस खाइदो माने आबो तो चिनि सैक्रिफाइस दोइमले चिनि सैक्रिफाइस बायनो गा सैक्रिफाइस मिनिंग आबने मिनिंग खागाय आबो ग्रमन्दी खाया आबो खाके फ्रीडम फाइटरनि मिनिंग सा फायो हाइसे এই অবস্থা চিনি বড় লোক যারা এডুকেটেড বা তাবো যে ইন্টেলেকচুয়াল হইন দংনাই চিনি বড় বাক্সা দং হাইছে সকল ইন্টেলেকচুয়াল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইতে শুরু খাইয়ে যাতা অফিসার যে জংন যে বলং বড় খনে মানে আবো বড় নিজে সে তাবো পর্যন্ত কনসাস নিয়া খবর যে সকল সার্টিফিকেট মানতন বড় যে সকল এডুকেটেড নতন আংকা আকক সানাই আং আবো দাবি খাইনাই কারণ চিনি স্যাক্রিফাইস বসে তাবো যারা বড় সাবার খাই আবে এনজয় খাই দং হাইছে তাবো জম্বুজলা বাজার নিন বরকাথাল বাজার নিন আইন তামনে হেজামারা বাজার হইতে শুরু খলাই গোबां मा अंबि बाजार হইতে যতন চিনি স্যাক্রিফাইস নি বঠাইছে বরক এনজয় খাই দং হাইছে আবো তাবো সিলাই দিনে এনজয় যা খাইমান বা এনজয় খাইমিয়া বলেছিন বড় তা जों স্যাক্রিফাইস নি সে খাইবে গিয়া চিন চিবে রং মাউসা জাগাव थांग हेल्प माननाय बाबा के खाइनाय दंमोन ताबो डिफ्राइट दं ले गोबां मा आबा के खायु सरंग जे अल इंडिया देबो मा दाहन बीजेपी हाबन की जुं याबा के थंजागै दं हाइছে बीजेपी हाब कांकांगाय सुजुग सुबिदा माने नाय दागो जोंना पार्टी तलाङै जा थङै जोंना बाहायके खायनायबा किन्तु आ अल इन्डियानि सैक्रिफाइस दङ आ बाहायके गोबां मा जे तामना चिरि जाता ताबो जे ने डिप्राइबङै दंनाय आबरनि अनेक सैक्रिफाइस दङ आ सैक्रिफाइस न जे वानसु कांकांगाय जेसे सरकार फन फाइदों तिब्रासा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कांगा बरं बागै निचय चिन्ता खालायनाय नांगौ हाइसे गास पर्यन्त आबाके चिन्ता खालाया उल्टा जोंनो कभार सनामै दङ उल्टा जोंनो तामनाय उग्रपन्थी हिनै दङ आउनो बरं सेन्स काहामके बरं काहामके वान सुंना नंगराव बरं कनसा सुंना माने बखाव कोनासा दरो आल हाइके तनि रेजा गो बरं तन्थं आबोनो जों देम केयार हाइसे जों देम केयार हाइसे जारा जों बखा तैनो बनि बागै सैक्रिफाइस खाइबो जे ताबो डाक्टर बा इन्जिनियार बा ताबो जे बरं जे चेयारमान दङ बा बरं जे माने एसटी कोटा मानि दङ बा जे आबाहाइके खाइ दङ ताबो जे तिब्रासानि आंखाका बरं कोन जागा दङ मानसि जागा मांगला खमासे एरम परिस्थितिनो थांगामो आज যদি সিলাইনি বিসিনতে দিনাव सुजरा যদি যে तिब्रासार काबो हाइके आंखाका बराबनो वान सुबे जानाय गाउन बा गाबना कन्डेम खलायो आबनो हांकान व्यक्तिगत भाबे आं आबनो गाबो खलायो हाइसे आबनो आं साजाय आबो साजाय आफनो निमान बरबो साजाय आं निमान किन्तु आं निजेबो साजाय हाइसे डेमोक्रेसी राजनीति फाइनो भोट बासनानि जदि गाव स्क्रुटिनिओ बर पास खलायो गत आरो सन्देह खायै तो करिनो को करियाबो तो गाबो माने ताने सन्देह खलायगोन तंतन खलायबन तंतन जों आइजोबो सैक्रिफाइस खायो ताव खलायनाय इन फ्यूचर वो खलाय थांनाय कथां तंसा आबोनो जेने मेन्टालिटी बा जों जेबो खाव आरो दफाने हामजामासो ताव जेसकमान हन्दे ते सन बिसिङबो ब कक सिमिसे साव सैक्रिफाइस नै सिमिसे साव जों माइ बक्सा ब मै मांगला खायसे कारण जों तो लाइफ नो सरुइ सैक्रिफाइस खायनाय जे बसजों हाइगेस मा सेसन सैक्रिफाइस खायदों बनि लाइफ नो रिस्क खलाय जामानो माया सर बाइथाक बुखागो निनि इलेक्शन नो तिने कोनो मेसेज इलेक्शन नो ते आनि अबनो मेसेज ताव जे बीजेपी थांनाय र थांलै रांना दि फेसिलिटीज ना दे बा ताबो ब्राम जे सीपीएम खायनाय र खलाय दे बा आरो किसम से राममान ना दे बा जे कोनो पार्टी मान खलाय दे किन्तु भोट ना फुरं हांगांगाय निन बसानि फ्यूचर निने हानि फ्यूचर निने दफानि फ्यूचर आबनो वान सुबै जों भोट मान दिनो हांगांगाय जों भोट मारनाय अबम हांगांगाय आनि जत तिब्रासा लुकुराबना आनि कम अगर जतनो हामबायते खुलुमका तिनि पानर पे जि पाके खानामानि यागलो नर कमेन्ट्स का हमका सिने नंथौ आबनि यागलो ताइसे क्वेश्चन दखासन कक साले पेन्ता नाइरो हामबाय सानो हामबाय खुलुमबाय